ang tinapay sa nakabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, do katulad sa isa kapag panglugayaw. May madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit, kag kalipay. May mga kabudlayan, kag kasulhayan. May mga kapigaduhon, kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod sang tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa balaan niya pulong sang aton Diyos, ang aton Ginoo sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa naunang Timoteo kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6, 7 kag 8. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton sa naunang Timoteo kapitulo 6, versikulo 6 tubtub 8, may dakong pagdaog sa pagka-Diyos nun, nga may pagka-kontento. Kay wala kita sing nadala sa kalibutan, kag wala gid kita sing makuha pagwa sa kalibutan. Apang kun kita may kalanon, kag panapton, kontento kita sini. Yadto nga kalantahon, ginahalad gid sa inyo. Channels only. Kag sa pagkamatuod, ang aton bala kabuhi, suno sa makita nato niya sa pulong sa Ginoo, siya nga naghalad sang iya kabuhi, sa imo kag sa akon. Agod nga paagi sa iya kamatayon, mabuhi kita. Niyan, ining aton subong nga kabuhi, dapat aton nga igakabuhi sa iya. Amo ina ang mensahe, sampulong sa Ginoo sa aton sa naunang Korinto. Kag ang kamatuoran nga makita naton dira, nga nagakabuhi kita subong. Bilang mga tinubos ang aton Ginoo, nagakabuhi kita para sa iban. Amo ini nga ang tagsa-tagsa sa aton palagyan kita sang pagpakamayo. Kung kaisa kuno bala ang aton nga pananaw sa ginatawag naton bala nga ministry, masami ginagamit tani, no? Amo ning ministry ko subong. Ti ministry ko ni halin ini sa Ginoo ginahatag sa akon kag nga paagi sini makaalagad ko sa iya. So amo ina ang ministry ko. Pero kung aton gali nga si saon si maayo, ang pulong gali nga pag-alagdan ministry. Una gid, iya ini san Diyos nga gintugyan sa aton. Kag ang kamatuoran gali amo sini nga ginahimpit sang Diyos ang iya plano kag tinutuyo para sa sina nga tawo paagi sa aton. Nyan, ginabuligan ta siya, ginapangamuyuan ta siya, gina-encourage ta siya, ginasabdong ta siya, sa ano nga tinutuyo, kay nagapati kita, nga ginagamit kita sang Ginoo, agod nga mahimpit sang Ginoo ang iya tinutuyo sa iya nga anak paagi sa aton. So katahom sinagali, no? Kaya ang diya dire nga makita nato ni ikaw kag ako, palagyan kita. Kag tungod sini, ang anuman nga mga pagpakamaayo, nga ginbugay sang Ginoo sa aton, ayan material man ina, ayan spiritual man na nga mga pagpakamaayo, ang aton gili pangunauna sini nga galamiton ini nga ginhatag sang Ginoo, agod nga mapakamaayo ko ang iban. Ti amo ina, ang ina nga mensahe sang kalantahon sa aton, kag amo man ini ang mensahe sang aton nga ginapamanandungan subong. The God of mountains and valleys. Nagakainlain ang aton eksperyensya sa aton nga pagpangabuhi. May mga tinion nga nagapanglakatan kita sa mga kabukiran, pagtaklad, mabudlay nga mga eksperyensya sa pangabuhi. Pero may mga tinion man nga nagadulhog kita sa mga nalupyakan, valleys. Ini mga matawhay, ini nga eksperyensya sa pagpangabuhi. Kasi sini nga kamatuuran, gili nga makita naton, ayhan sa kabukiran man kita subong, o kunyara man kita sa nalupyakan, o kun ara man kita sa tunga-tunga sa patag. Ang Ginoo
kaupod naton, kag siya ang nagapaligisod sang aton nga pag sinalayo. Kang katahong pagidri, kay ginabugayan niya kita. Kusog kabakod sa pagtaklad, kusog kabakod sa pagdulog, kusog kabakod sa pagpanglakaton sa patag. Ti ari no, ang aton nga ginatun-an subong the valleys of riches, mga kasulayan sa pagpangabuhi, paagi sa mga manggad, mga material ini nga mga butang, sa ginhambal naton sa pulong sa Ginoo, nga ang aton nga Dios maayo. Iya ina nga kinaiya, maayo siya, kag ang tanan-tanan nga mga butang, nga ginapasagay niya sa aton kabuhi, mga maayo ina, ukon may kaayuhan ina. Upod na dira ang manggad, wala ikaw, wala ako ginatagan sang Ginoo, wala siya may ginatagan niya kaanakan niya, sang manggad agod nga madagtaan, mapirdi, mahuwian, mahalitan ang iya nga anak. Ang iyat sini tinutuyo nga paagi sini mapakamaayo kita, kay ang tanan-tanan nga ginahatag niya sa imo kag sa akon kag sa mga kaanakan niya may kaayoan gid. Di amo ina ang premise nga makita naton, amo ina pagpanugod naton sa aton ni pagtuon sa puno sa Ginoo. Kag nakita naton nga ang manggad isa-isa sa mga pagpakamaayo kag ginhatag niya ina kay may kaayuhan gid ina sa imo kag sa akon. That's why it's our attitude towards wealth that we need to be on guard. Bantayan gid naton ang aton nga kinaiya, ang aton kinaugali na tuhoy sa manggad. Dumdumo naton ang manggad, iya iniya sang Dios nga dulot sa imo. So hindi pwede nga ipaka-Diyos naton ang manggad, kay dulot lang niya ang manggad. Kag tungod sini, walay sapayan nga makahatag inisang kalipayan sa aton, pero ang gingikanan sang aton kalipayan, hindi ang dulot, kundi ang naghatag sang dulot. It's not the gift, but the giver that is the real cause of our joy in life. Paros mula sa kay Job, katahom, nga makita nato nina, niya wala ako sang may gindala pasulod sa sinikalibutan, kag magagawa man ako sa sinikalibutan, niya wala man sang dala. Pakamayuha ang ngalan sang Diyos. So nung silingon sini, nakita niya ang iya ko galingon. Ang muna nga wala iya naapektuhan, of course naapektuhan siya, no? Nagbatsyag siya sa natabo sa iya, kaya hindi niya maintindihan. Pero ang epekto sa iya, tamaan kalimitado tungod kay ang iya nga ganasaligan, amo ang Diyos nga maayo. Kag walay sapayan nga ginkuha niya ang mga kaayuhan nga iya nga nabaton sa Diyos. Ang iya manggad, ang iya panimalay, ang iya nga reputasyon, ang iya maayong panglawason, ginkuha sa Diyos. Pero ang katahom dira, kay sa tunga sina, nagpabilin siya sa pagsalig, kag ang pagsalig niya nga ang Diyos maayo. Walay sapayan sang mga hindi maayo nga eksperyensya nga iya nga ginatubang sa sina mismo nga tion. Sa amo ining pagpangkat diri nga makita naton. Hindi naton pagka-Diyos ang manggad, kay ang manggad ya dulot lang na. So madula man ina o kunara man na sa aton, may kalipay kita, may kasiguruhan kita. Ang kahulugan sa aton niya pagpangabuhi, ara ya sa aton Diyos, hindi sa mga dulot nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, ilabi na gid sa mga material nga dulot. Ang tao sa kalibutan niya lain. Kung mas madamo ang iya nga ginapanagiyahan, mas maayo siya. Mas tahaon siya. Mas kilalahon siya. Mas amumahon siya. Mas pasidunggan siya. Pero sa aton niya, sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo, kung nabaton mo ang Diyos, tuma na ina para sa imo kag para sa akon. Tiyan mo ininga kung aton nga lang taon sa Biblia,
andaman gid naton. Aton nga gintalakay ang mga katalagman nga mahimo sang manggad sa tawo. Kag nga andaman naton ang paghandom nga magmanggaranon. Kay may madamo nga mga patibong ang aton kaaway kag ang kalibutan nga ginaaman. Amo ina nga hindi man malain maghandom nga magmanggaranon. Basta ara lang kag nagakaigo kag nasulod sa kabubuton sang Dios. Ti amo ini may mga nagalinain dra nga mga paandam sa aton. Ikaduha diri paano naton magamit ang manggad nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Anong pananaw naton sa manggad nga ginhatag sa Ginoo sa aton? Una diri nga nakita naton, we need to have a proper perspective. We need to trust God and not on wealth. Ti nakita ta na ina, no? Ikaduha diri nga aton ni gintunan, we need to have proper recognition. Ano ang aton nga pagtan-aw sini? Nga ang ginhalinan sang sini nga manggad, hindi ikaw, hindi ako. Aton pagpaningwa, aton abilidad, aton nga kinagman, kung hindi bugay ini nga halin sa Dios. And then, ang ikatatlo, proper usage. Ano ang botsilingon sini? We need to use our wealth for good. Ano botsilingon sina? We need to be generous and we need to be willing to share. No? Kag kung maghatag kita, upo dira ang motibo. Ano gid ang motibo ta nga naghatag kita? Bolang daman gid na. No? Kung kaisa naghatag kita, para ano? Para nga ma-recognize kita. No? Nga si Mr. So-and-so, Mr. and Mrs. Kwan, nag-donate 10,000 or ang aton man motibo, agod nga paagi sini, may ara siya nga utang na loob. Nga kung ikaw naman ang may kinanglanon, hindi siya makapangindi. Kay, ginbuligan mo siya sang nagligad. Ti ano pagid? Kung kaisa, may posibilidad nga naghatag kita, agod nga ipakita naton sa iban nga mas dako ang ato na ginatag kumpara sa ila. Kag paagi sini, makambal ang mga nakabalo. Baw mas maayos si Kwan niya. Kay amo gini ginatag niya. Si Kwan to, do kadamo man gani si kwarta na, pero amo lang ni ang ginatag niya. Tina, kung ato niya lang taon, ano ina? Those are self-centered motives. Kag nga, kung amo na ato niya motibo, kung sa basketball na nan, kung sa hampang nga basketball na not counted na. Hindi ina pwede nga amo ina ang hatagan sang Ginoo pila ka adlaw sang padya nga klase sang mga motibo. Ti ano ya ang Diyos nun nga motibo? Ano yung motibo nga makapahamuot sa aton Ginoo? Ang motibo nga mo sini, nga naghatag kita sa ngalan sang aton Ginoo. Ayhan ang nagbaton nga makamot tawo, pero nibaluan aton nga ginhatag ta ini para sa aton Ginoo. Kag kun amo ina ang aton nga motibo, I believe the Lord will be glorified. And not only that, I believe that you are storing riches in heaven. And at the same time, nagapatigid ako nga kung amo na aton motibo, kilalahon man kita, o kung hindi, pasalamatan man kita, o kung hindi maglain ang aton nga buot. Kaya nga man, ang aton niya nga handom, nga ang naghatag gid sa aton sang sina nga manggad nga aton man ginpaambit sa iban. Amo na iya ang aton ginahulat nga magkilala kag magbugay sa aton sang padya. Now there's nothing wrong with hoping, praying, striving for rewards in heaven. Kay tigin hambal man na sa Ginoo sa aton. Nga amo ina ang focus naton sa aton nga paghatag
sa aton nga pag kuha sang manggad. We need to treasure. We need to store up our treasures in heaven. Kay wala sing anuman yung butang nga makadagta kag makakawat. Ambot silingon sini nga wala kita kapirdihan. Kadalagaan lang tungod kay amo ina ang handom sa Ginoo kag nagapati kita nga may ara gid ina sing padya. Ti amo ina makita naton. Now, ika-apat, proper attitude. Proper perspective, proper recognition, proper usage, last, proper attitude. Anong aton niya attitude, Dri? Sunod sa aton niya passage of the day, we need to find contentment in the riches that God has blessed and entrusted to us. Dapat dra kita makakita kag maka-experience sa matutod niya pagkakontento sa mga butang, sa mga manggad niya ginhatag sang Dios sa aton kag subong man. Amo man ini ang mga pagpakamayo kag ang panalabton responsibilidad nga gintugyan niya sa aton. Amoy na akong aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga aton gid gali nga tingwaan nga paagi sa aton nga paghimo sang nagakalain-lain nga mga bulaton. Dra naton makita ang kalipay kag ang ginatawag naton satisfaction. Kay nga aman, gintugyan ini nga mga bulaton sa aton ni Ginoo. Ang pagpangabuhi naton walay sapayan niya mabudlay. Makapoy. Kung kaisa, dumatakan ka. Kay halin sa aga hasta maghapon, amo man ang ginaubrata. Lunes hasta Sabado, amo lang ginaubrata. Pawayta Domingo, tapos liwat naman. Balik-balik lang, balik-balik. Tamaan kami kanikal ng pagpangabuhi naton. Pero sa tunga, sini, dapat magkalipay kita kay nga man. Gintuga sang Diyos ang tawo nga magtrabaho. Kang katahong pagid may ginambal dra si Solomon sa aton. Diri sa Managwali, Kapitulo 2, versikulo 24. Wala na sing maayo pa sa tawo sang sa magkaon siya, kag mag-inom, kag magkalipay, ang iya kalagsing kaayuhan sa iya kinabudlayan. Iniman nakita ko nga ini nagagikan sa kamot sang Dios. Ang pagpangabudlay duna sa pangabuhi sang tawo. Kag sa bunga sang iya kusog, sa bunga sang iya nga pagpangabudlay, makakaon siya, makainom siya, kag subong man nga may ara siya kalipayan tungod sang resulta sang iya nga pagpangabudlay. Delikado gali no kung ang enjoyment mo ara sa kinawatan. Kay ti hindi amo ina. Kung tumuluwa ka, you will never enjoy riches that are ill-gotten. But with regards to riches that are God-given, then we can really experience real kind of joy. Ti amo ini makita naton sa kay Solomon. Amo niya kun aton nga lang taon nagambala Biblia sa aton dra, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Katahom sa ano ang imo nga ginaobra? Obra sa kamayaan sang aton nga Ginoo. Upod na dra ang pagpangabudlay. Nga ano yung pagpangabudlay? Sa ginambal naton ang pagpangabudlay connected ini sa ginatawag naton manggad. Ang tao nga wala nagpangabudlay may manggad, siguro iya ina nga ginsubli, iya ina nga na irhinsya, andaman niya ina, kay kahapos ina nga maglupad sa iya. Amo na nga ang ambal sang iba no, kag naobserbara nila ining mga tao bala nga nagdalaog sa mga lottery. Inang mga sa US no, may mga lottery games ina sila. No? Kag mataya ka, tapos mga numero ina. Nagdalaog sila, iban minilyon ka dolyares. Ang iban, linibo ka mga dolyares. Ti dalag ko ina a kwarta. Pero suno sa ila nga pagtuon,
ang pinaka-lawig sang sina nga kwarta nga yara sa kamot sa sini nga makatawan. Ang average siya, ti kadamo man sa ila. Ay iba niya ti maayo giman. Pero kalabanan, mga 2, tub-tub, 3 lang katuig. Kaya nga man, kadasig nila mabaton, kag hindi sila kabalo, magpatikang sini. Anong katabo? Madula lang. Lain niya kun amat-amat, nagaabot sa imo, kada bulan, amat-amat, kagabalo ka magpatikang, negosyo, nagadako, hindi ka dali-dali. Tiplang madayaan, kag mainto, agod nga, madula ang ina nga manggad. So balik kita gamay. Manggad, masami tungod sa aton niya pagpangabudlay, nagamanggad kita. Makaangkon kita pagi sa aton pangabudlayan, sambalay, salakyan, propidad. Ti anong ginabaldre sa Biblia sa aton? Ginhatag niya ina sa imo kag sa akon for our enjoyment. But on the other hand, we need to be aware of this. We also need to be content. Dapat may ara gid nga pagkakontento. Ang isa ka tawo nga Diyos nun nga may pagkakontento, may dako gid niya pagdaog. Amo ina ginambaldra ni Pablo. Kung sa aton pa may dako gid niya kaayuhan nga matuga ang isa ka tawo sa ikabuhi kung makahibalo siya magkontento. Kay kung hamkunon ang tawo masami, hindi Diyos nun nga pamaagi ang mahimo niya. Agod nga makakwartaman siya sa gyapon. Agod nga makamanggad siya. Kaganong himuon niya? Magdaya, magbinutig, magpigos. Agod nga paagi sini, magdamo pagid ang iya nga manggad. Ti hambal sa Biblia, andaman naton ina, kay hindi amo ina iya ang pamaagi kag ang tinatuyo sa Ginoo. That's why nagambal gid ang Biblia sa aton. May panapton ka, may kalanon ka, pasalamatan mo na sa Ginoo. Kag paagi sina aton nga mamintinar ang pagka-kontento. Kay sa labaw sina, may ara mga butang katalagman nga kung hindi kita makaibalo, basi kon mahulog kita sa daya sang kaaway. Ang kanami bala sini nga ilustrasyon sa contentment. Amo bala para sa payong nga yara ka sa tunga sang ulanan, nagaulan, kag may payong ka. As long as nga yara ka sa dalom sang payong, hindi ka mabasa. Pero kung magwa ka gani sa payong, ati mabasa kagid. Amo man ini sa ginatawag naton contentment. As long as you are exercising, you are living a life of contentment, you are sheltered by the providence of God. Pero kung magwa ka na gani sa payong, nanginhamkunon ka na, delikado. Amo ina nga andaman gid naton. Kaya nga man, we need to have a proper attitude. We need to exercise contentment. Kontento kita kung anong ginbugay sa Ginoo sa aton. Let us enjoy. Kung kaisa, nagaabot ang discontentment, bala nyo kung ano, ginkumparar tang aton kaugalingon. Parehas mo lang kami, nga tumuluo, nga siya nami ang iyayang salakyan kumparar sa akon. Parehas mo lang kami nga utod, pero nga dako iya balay sang sa akon. Kaganong katabo, dira na ang makulbaan kita. Kaya nga man, we are now exposing ourselves to the rain. Balik kita sa payong. Balik kita sa contentment. That's why ang hambal sa Biblia sa aton, contentment, godliness with contentment. So kung sa aton pag-uupod ini, Diyos nun, kag ang pagkakontento, may dako gid nga kaayuhan, may dako nga pagdaog nga ginaaman ang Ginoo. So kabay pa ang Ginoo magkapakamais ning pulong nga aton ginpamlandungan sa sini nga adlaw. Ining yabyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.